Ang mga mahadlokon by Vicente Rama, read in Bisaya for LibriVox.org by April Gonzalez. Ang mga mahadlokon, dinali-dali. Naminggo kadto sa kaadlawon, si ika 3:30 ang takna. Mo'y kadto'y adlawong simbahon, si Atong og si Tuloy na mangon og na nagsulti pag-ingon. Tana, Tuloy, angay na karong isimba. Tana, kaganina ra bitaw akong nagsangpit kanimo. Og ang duruhan nga naog. Angay hibaloan ang kining duruha mga olitaw, pulos mga hadlokon kaayo og nagdili makalakat kung dili magkuyo gayud sila. Samtang sila nagalakad sa taliwala sa kangitngitan sa dalan, nabatiin nila nga may nagasunod sa ilang luyo, ug ang lakang ilang nabati usab pag-ayo. Si Tuloy namugnaw, mikablit kang ating, og mihonghong. Lingi akin sa kana. Ah, dili ako, mitubag si ating. Ug ang duruhan naglakat, naginanitay sa ilang mga kamot. Mihunong sila og ilang napamati nga ang gasunod mihunong usab. Midagan sila og ang gasunod kanila midagan upod. Mamatay na kita, Tuloy, mihunghong si ating. Ayaw pagsaba pangadji ilang, mitubag si Tuloy. Ug ang duruhan nagpadayon paglakad padulong sa simbahan. Silang duha gipaningot og mabugnaw og ang ilang mga kalawasan nangurog sa kalisang. Bisang kinsa kanila, wala makapangaha sa paglingi sa luyo. Mahadlok mo tan-aw sa naong sa tambaluslos, samtang naglakad. Nagadji sila, kisangpit nila ang tanang balaan sa kalangitan. Apan ang gasunod sa ilang luyo wala mawala. Misulod sila sa simbahan, mangitngit pa. Apan ang ilang kalisang may labi pagdako kay ilang nabati nga diha gihapon ang ilang luyo, ang nagsunod nga may uban usab sa pagsulod sa simbahan. Lingi agani ka na, tan-awon mo, ayaw kahadlok, miingon si Tuloy. Milingi si ating og dayon ingon. Nahibalo ka kung kinsa di ay dinig banyaga nga diriyot makamatay ka nato sa kuyaw. Mausi Barbon, ang irong dako ni Birino, nga imong pagkapakan noon sa ato. Dili tiyaw ang kagupot sa simbahan. Si Tuloy og si ating nanindog sa ilang giludhan og nagsininggitay pag-ingon. Puspos ating, hala puspos, puspos Tuloy. Ayaw buhiya ka ng banyagang mananap. Ang mga nanimba naguot sa pultahan sa dinaganay. Isig karatil. Nalisang tungod kang ating og kang Tuloy nga, binakyaw ang ilang mga garote. Nagliyo-liyo sa bangko aron sa paggukod kang Barbon. Ang pari nahunong sa iyang pagmisa, ug ang mga bata nga sakristan, tapos ibuno ang seryales, nawagtang. Gisangputan, silang duha gitakop sa pulis samtang si Barbon may ipauli sa kabirino nga agalon niya. Ug nakahuna-huna tingali nga dili maayong kuyogan ang mga hadlokon. End of section. This recording is in the public domain. LibriVox.org のために録音されました。トロッコ、芥川龍之介。小田原熱海間に京浜鉄道敷設の工事が始まったのは、良平の8つの年だった。良平は毎日村外れへその工事を見物に行った。工事をと言ったところが、ただトロッコで土を運搬する。それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が2人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の斑点の裾がひらついたり、細い線路がしなったり、良平はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを使用し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいる。が、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。
Sample complete. Ready to continue?